गत राज्यसभा भोट समय क्रॉस भोटिंग करथवा जोगो बीजेडी दल सुप्रीमो दलर 6 विधायक को निलंबन करछन्ते। सुप्रीमो को निष्पत्ति को सम्मति जणाई तिर्तोल बीजेडी पक्षरु विधायक प्रोफेसर रमाकांत भोईଙ୍କ कुशपुतलिका दाह कराइछि। शताधिक बीजेडी कर्मी रथिपुर निकटू एक पटुआरे बाहरी शाला रोड निकट आदिकवि शारदा दास प्रतिमूर्ति सम्मुखरे विधायक कुशपुतलिका दाह करथिले। ଏହି କୁଶପୁତଳିକାରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ବେହେରା, ଅଶ୍ୱିନୀ ଦାସ, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ଲୋରା ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ରଞ୍ଜିତା ସିଂ, ଗଙ୍ଗାଧର ବିଶ୍ୱାସ, ସୁନୀଲ ବେହେରା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଣ୍ଡା, ଉମେଶ ବାରିକ, ସୁଧାଶେଖର ପୃଷ୍ଟି, ଅମରଜ୍ୟୋତି ସାହୁ, ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ସୁବ୍ରତ ଦାସ, ବିନୟ ମହାପାତ୍ର, ଅରୁଣ ମହାପାତ୍ର, ଦେବବ୍ରତ ବାରିକ, ଅଶୋକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀନିବାସ ଦାସ, ସୁଶୀଲ ଦାସ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ, ବୁଧିଆ ବିଶ୍ୱାଳ, ରୋଜାଲିନ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ शताधिक कर्मी सामिल होई विधायक विरोध में स्लोगान देवा सहित आगामी दिन में विधायक को तिर्तोल माटी में पाद पकाई न देवा दाबी रखिथिले। जगतसिंहपुर रंजित कुमार का रिपोर्ट, ना ओडिशा न्यूज। लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई www.nowodisha.com को लॉगिन करंतु।